Kinsay gaingon nga kaning pinakamahigugmaon nga prutas sa kalibutan, maka-implatso. Makapaso siguro mo tuo pa ko. O na og dili ka kayo hilig og aslom, i-recommend ako nimo nga skip na lang ni video. Kay sigurado gusbat gunang nawong nimo diha. Kaya og syempre naa pa man ka, magkuyog na lang ta. Naa ta karon sa Sitio Katipon, Barangay Bunawon, Negros Oriental. Kaysa akong pagpanerbaho kani adto, traffic ug aso sa truck nabalaw nako. Pero wala tay mahimo kan mo na normal sa syudad. Unang karon manimawi taog atong lang hapon ang nindot nga palibot sa probinsya. Walay polusyon, limpyo nga hangin, bugnaw nga palibot, ug uban pa. Pero usa ta magpadayon na sa ko mga pang shoutouton. Shoutout day ko ni Modol, Ruli Paligsa, Gudi Idol Chong, shoutout from Dawin. Ug sa tanang mga taga Dawin aside nimo, shoutout ninyong tanan. Shoutout po day kong Roberto Rafael Gahilomo, shoutout mga taga Laksa ug Liko-Liko Brad, mga butakal. Wahaha. Ug syempre shoutout ni Idol Luigi Ricto, pa shoutout ra good Idol from Ormoc City. Salamat Dol and God bless. Salamat po kay ni Modol kay daw di mo nakabalo ko nga atong video na abot sa Ormoc City. Ug syempre sa padayon kaning butong ato ng kauno. Mao ni legit nga energy drink diri namo sa bukid. Bisag unsa nga energy drink ang makapildi ani sa bligya sa tindahan. So syempre kung musmukusgan ka atong naa sa mga tindahan, ay imuha pud to. Basta kay diri mauna ni ang among pinaka-kaya sag nga libre, lamis kaayo tungod sa kapre. Siguro kung taga probinsya ka unya galantaw kani nga kaibaw ko nga gimingaw ka sa imong kinabuhi kaniya. Parang bisag wala may kwarta pero malipayon ra mo kay makakaon ra mo sa naas palibot sa inyo ha. Ingon lagi ka mga sudan ra kag bulad, satisfied na kayo ka. Og lami na kayo imong kaon na diring dapita nay ni agi. Og syempre normal sa amo nga manampit gyud ta basta naata diri sa probinsya. Ug ang normal nga tubag diri bisag gigutom ka, mingon ka nga busog pa ko. Sumauto mamugos jug ka para mukaon ang imong gikumbida. Kay sa tinuod, ang mga tubuog probinsya grabe ka magiulawon. Ulawan pero grabe mo respeto sa isig ka tawo. Mantayan na nimo kada human nilag kaon, mingon na sila nga salamat kaayo. Gangisi nga malipayon. Unya sa pagpadayon ato patuktukon kaning mga manok diri nga native. Uni kalagmitan nga food trip namo diri sa bukid. Kanang mingon ka, pobre kay ta kay wala tay sudan, manok na lang. Pero wala yung taon kay balo nga kaning pagkaon nga native nga manok mahal kayo ni sa syudad. Labi na kay kaning mga manok diri wala ga kaon og commercial feed. Sa pagsulod na mo diri sa Kamali guys, nakakita mi og himungaan nga namusa. Nya napay nabilin nga duha, gitiwasan nagtik-tik diha para mo-survive. Akong nabalitaan nga ni survive jud ay. Namira kay paminawon nga diri sa bukid ma-feel good nimo ang nature. Manang ako nimo, kung nakahigayon, suroy-suroy pud panagsa, tambay-tambay, relax, og feel free to smell the fresh air din sa province. Ug naabot ka diri, daghang salamat. Bye-bye.